Sambisi Arwen Lemandre la Neri, il est pas mataba, Runarara, Sinkeni, télévision BF1, la Nanda, Tumwera Chiba Buto, Tore, Ntas, Yamba, et Chiba Zurado. Arok ma Christian Kabore bi wakat kanga France tengo Burkina Faso naba ti sonsane France naba a Emmanuel Macron sinkeni temso mwensa zabra sayelonwa na namse yiba woto ne nyesba me ya sinkeni sul ninga busumbonti G5 Sahel tigisga sanserdan zindi février sin pila nula pila yoba son wata chada tengo wa jamina sintoni vesro sul ninga busumbon kwe ati ren la ka to damba obiliga rundarara ti vote sa logor pore MPP ram katolon tumni pupelem ye ngwera bla zamba nzinda tumda pour parti politique ram fa su kayem na migam tia MPP un tumne zambo hana gel MPP tumna wotoni kobo pour wa arzamba la ngwera ba panga tata pina la yobe Sinkeni na namsa sul kasang ninga busumbon ti G5 Sahel la san serada antigim taba février sin pila nula pila yoba son wata jamena Chad Solomon wa bangeti tigsi kanga sambe sorlo zuwotone Burkina Faso naba Arok ma Christian Kabore Zinkob Nord nanti carré France naba a Emmanuel Macron na namsa yibe wotono nyesba pura arobringo ngoma bamba obzoda yele yolona wa goma busumbona sobati temsomwensa ti terrorisme ne faranda Sahel wa G5 Sahel tigisga wotone sambe sorlo zuguna namsa na rata wotone arobna zinente katabi am sinkeni no kende nisabam sanseran dike ti temsa wotono ananton gan bane la fila suno pora ti bala ningwe sa tumda wotone ara sirin halka nimbuida G5 Sahel ramba adobo sirin narada panga yubela zabre na yiti terrorisme zabra wotono wa toron panga ampasi Mdaran tasiri la kwezura runwa momosa are kuga tabla wotone la vorsa sinzin Burkina Faso rasim pihini lor pone ren la question réseau national de lutte anticorruption wasin Antoine Vesro aru bilgaruna rara tizambo la nwerba nzinda vote sapura la parti politique sa nous la san tumbotone ya MPP bamanya pipi tibala ren lak bilgame ti kobo pour wa MPP zamba tata pisnas la ayobe bam lor pore ya CDP ramba ti bunye rapparati wa IPC pour le ti RPI ni NTD yolom parwara ren la ka to damba le bilga kiba ket batore ti parti politique sa woto no wa obsan tum zamba are bum san ka serade le bum sari wa san girigiri o pui ligiri oble ninga neba moteram essence loble compti sotramba yo bum san ka serada ina ti pa ma venement passé ni ren la 14 soba arban yuria sagado na kanabo Watramba lo rampini la runa rampini wa point tonma admenga tonhem mpugu vota ya kiwota te campagne namba singe longo ma wa mande vota wa mande ni vota wa lo don runda tondo va hedba hinya fa la tondo ko wa va mini yam yibewa datu mini ti longo ma wakate nisali yam daba atuma wuswo la nibni sime ham pa mbota ya nibni siman ba nisali yam daba yiri bata ba pambo ton la tu mini ni mbuida tu Burkina Faso patron manage
te vote ya ligdi rãmb bala n paamde tɩ yaa neb ninsi sẽn yãk ligd n yɩɩda rãmba bãmb rãmb n paamde la tɩ yeelame tɩ wakat kãngã sã n yaa ligd n yãkr n kɩtd yãmb y député maa yãmb yɩ président yãmb pa tõe n wa tʋʋm sẽn na maneg tẽnge tɩ tõnd b vaɛ sẽn yãk gill woto zĩis sẽn maan zĩis wʋsgɔ bas n pʋɩ ligdi bas n pʋɩ carburant essence bas n pʋɩ t-shirt bas n pʋɩ mui yaa rẽ la tõnd n wʋg gill winig sebra zugã ne foto rãmba video rãmba ne audio rãmba me n bebe sẽn winigdi tɩ voata pʋgẽ a sã n na n kell n kẽngd woto tõnd tẽngã na n wa kẽ yell pʋgẽ a yaa tõnd sẽn datɛ yaa tɩ nin-buiidã fãa ned fãa ninga toogo ned fãa zãgs ninsaal yam daaba la b yaam tɩ rẽ yaa toogo yaa wall n pa tooge a sɩd menga la rẽ ned fãa sã n zãgs yam daabo yam daadbã pa yã tɩ raa ye b pa yã tɩ ned sẽn da ra ye la nananda tõnd ratame tɩ nin-buiidã fãa ned kãm fãa sẽn mi tɩ sẽn sak tɩ tõnd sẽn yeela yaa sɩda bee ninga toogo tõnd maan la sanama n boond veille citoyenne la tɩ yet ned fãa tog n waka nifu la waka tʋba tɩ d naag taaba n zabe ne ninsaal yam daaba baa ne neb nins sẽn maan b yam daaba rãmba bãmb rãmbã menga sẽn maan b sɛba bãmb menga yam tɩ ninsaal yam daaba pa sõma ye tõnd tara seb kãnsã fãa tõnd ne na n kell n sãmbã n bal tɩ b sẽn togsa yaa ne pʋ-peelem tɩ bãmb me na n sak n yib tʋʋmdã pʋgẽ bale bɩ yam tɩ ned fãa ninsaala tõe n yɩ wa ya pa tõe n yɩ pii ye tõnd ne sãmbã tɩ b sã n kong rũndã ba na n demsa beoogo n zab ne ninsaal yam daaba wa bãmb menga sẽn winig b sɛba zutã sã n pa rẽ bãmba na n tall tẽngã n tɩ lʋɩ longã pʋgẽ ba sã na n lʋɩ longã pʋgẽ me bãmb na n naande tẽngã n lʋɩ longã pʋgẽ pa na n yɩ ye a tʋka tõnd pa na n vɩɩ toosge tɩ tɩ n paama naamã wo sẽn kõngã naamã rãmb fãa wo yaa tɩ fãa gãd taab nusi yik n yaasd na bood zugu tɩ zab ne ninsaal yam daaba parce que ninsaal yam daaba pa manegd tẽnge Mouvement démocrate kwe to bonti modema to damba a rob sera runa fevrier da pila ayemra dina la romika to damba pipi a rob tikara feme si la fédération des églises et missions évangéliques aramba a Nathanael wedra rone poron damba wonga feme azaka pour wotone ya na wiligi modema no kendra optoma sulkanga obkelem bera bene na ko sa sagalos buto tore na yeti bam tumda rawa ke he tʋʋmda woto ne lobra ba tõog n paama pidsugu feme wa rãmba sẽn pʋk b tʋbr n kelg neer modɛma rãmba a rob kell n ning b la zelem sõngo d na n tɩ kelg sul-kãensã yiiba taoor dãmba tɩ b kõr vẽenem n paas tõnd yiiba yibeoogã yaa yiib sẽn sɩngre bala tõnd ningd yame tɩ d na n gilgame n pʋʋs rog-n-mɩka taoor dãmb fãa la d pʋʋs dĩinã taoor dãmba la d kosb doose d kosb zɛlma d kosb pʋʋsgo tɩ bala bũmb ninga sẽn dogã wã yaa parti politique mim tɩ parti politique rãmba waoog burkina faso tõnd me rat n moome n paam n yidgi la tõog n gesd na n dɩk bõe la tõnd na n dɩk wala tãn-koeemde wala tõnd me yam n pʋɩ ne burkina bɛɛmã la tõnd mem tɩ tõnd ka tõe n tall yam tõnd d yembre tõnd ka tõe n paam vẽenem tõnd d yembre n ka paam dog-n-mɩka taoor dãmb zɛlma n ka paam wẽn-tũudbã taoor dãmba pʋʋsgo la b kosge n kɩ tɩ tõnd wa yibeoogã feme wã n na n kos tɩ pasteur dãmba pʋʋs n kõdo tɩ d yaa yãase d mem tɩ parti wã sẽn dogã yaa masmasa yãa nin peelame la ka ne leb n le yaa wakat n kõ tõndo tɩ tõnd na n pʋʋsb yʋʋm paalla d kos wẽnde tɩ yʋʋmda yɩ laafɩ la nonglem yʋʋmde yʋʋmda yɩ yam leoogo tõnd ne taaba yʋʋmde a yɩ sugr yʋʋmde tõnd kosame tɩ wẽnnaam sik laafɩ n kõ
bam neb zagsã rãmba la kõ wẽndo t'a rãmb fãa gilli laafɩ la sũ-noogo leb n le kosame tɩ wẽnnaam kõ bɩ woko la bũmb ninga tõnd sẽn kos n yeela tõnd kotame tɩ b yɩ sugd dãmba n tõog n saglg tõndo b yɩ sudg meng rãmbã n tõog n saglg tõndo tɩ nem tɩ parti politique sã n doge ne nins bõn be parti wã pʋga ra ninga d mi n tudgame tɩ tõnd kosba d sã n tudge booldo sagldo tõnd me na n sulga d menga n dee yãmb saglsã la tõnd zug n yɩ noogo tõnd zug n yɩ noogã yaa bõe pasteur yẽ b pʋʋs n kõ tõndo la bũmb ninga sẽn wa n tɩ yɩɩda b sagla tõndo b yeelame tɩ tʋʋm la ninga tõnd sẽn dat n dɩka wã no-kẽnd ninga tõnd dat n dɩka wã tɩ yaa politika tɩ d mim tɩ yaa ne nin-buiida la d segd n sõs wakat bʋd fãa b wẽnegame tɩ sẽn wa n tɩ yaa wakat la ninga tɩ toom tɩ kɛɛmã tõnd segd n modgame n togs sɩda sɩda n segd n yɩ tõnd bee fãa gill no-gomde tõnd sã n yiki tõnd segd n bãngame tɩ wĩnga sã n yik na n tɩ kẽ bũmb ninga tõnd sẽn segd n tʋme yaa sɩda zĩig ninga fãa tõnd sẽn maanna yaa tõnd no-goame tɩ yaa tõnd no-kẽndrẽ dãnda tõnd dɩk sɩda n ning taoore tɩ politique pʋga ka segd n maan wala kẽerb sẽn yetɩ tɩ politika yaa pulik ye politique segd n yɩ vẽenem politique segd n yɩ sɩda la politique sẽn wa n tɩ yɩɩda politique segd n yɩ nonglem la sugd zĩiga tõnd paama saglsã tõnd me rɩkarame tõnd me na n bobarame n kẽnd wakat buud fãa wa n tɩ yaa zĩig ninga boto la tõnd na n tʋme tɩ tõnd pʋʋsd barka tɩ tõnd sɩng wa ta ka sẽn kaoose tɩ ka tũ ne modɛma ye kɩtame tɩ yam looogo ne nonglem kɛ tõnd ne taabã sʋka tɩ tõnd me pʋʋsdb n kõtba wẽna wogl bãmb me yõore la wẽna sõng b tʋʋme tɩ yaa woto la d waoongã yibeoogã Mamia Fédération des Églises et Missions évangéliques, secrétaire général, Sebougoun Kansma. Ronde Ibeu Raton Pamazuno Roti Parti Sombo Tim Modem Mato Damwa un cartondo. La voix ne Kwese Abo Wamena Wilkton Bam Sunoro Tiwa Poston Etap Yum Palra even Soba Wilkton Bam Parti one Nakendre la Bam ya Parti Palra Nandik Nakendre ya Rentabois Nan le bon coston me de rien rabne Pousro Renton de président Pousse la Barca Yam Nyakra ab sõng wa wã la d leb n wilgba tɩ tõnd beeka nin-buiide fãa yĩnga sẽn na yɩl tɩ Burkina Faso gãan bãane rẽ tõnd wilgb lame tɩ d na n pʋʋsa b yĩnga d sɩd pʋʋsa b yĩnga la leb n wilgb lame tɩ d na n ket n pʋʋsda b yĩnga tɩ wẽnnaam tõe n yãagba b tʋʋmdã pʋgẽ Aria rasm pila ni la souninga sumbon kwe rati fafpa wa sandat ni farande ti fond d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à tort damasangri kotone nan passe kombibi sa sor sonta kwabra bangre senkene nuktum da wenge bangeti kombibi kensa wotone arobita l'école ninga sumbon ti centre de formation professionnelle simbe zinyare lo pama bangre senkene sumbona sobati câblage électrique ni pâtisserie tumda kaseta soba Ariana Tawina. Ya kombi bi son tabam kwabra la sẽn paam zãms go nuk tʋʋma wɛɛngẽ wã la yɩɩra sẽn piila nii pʋgẽ b paama bãngre sẽn kẽ neb sẽn boond tɩ pâtisserie wã câblage électrique n paasa taaba la yɩ centre de formation professionnelle de référence de Zignare n paasd zãmsga b sẽn paama tʋʋm teero sẽn yikd ligd sẽn yɩɩd CFA million +sopoe la a nu la paam yã yaa ne FAFPA Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage sabab yinga lab sẽn paam wã fãa wã yã mimi tɩ tʋʋma kaoolgo a kɩtame tɩ yaa tɩ la ne tõndo tɩ d modgdẽ n biisd kom-mi-biisã bãngre bala mam togsda daar fãa ka tɩ tʋʋma ka be tʋʋma beeme la bãnga ninga nan dɩk n tɩg n tʋm tʋʋm kõng zugã n ka be m da rɩkda makr maa ne nasaarẽnda n da wilgi b sãn dɩk maa kiwã t'a n dɩkd fo taoore yaa rɩɩb wɛ la f ka tẽ wã ba woto wɛ donc bãngr n be pʋgẽ fo nan dɩk yẽnã wã n tog n kɩta yɩ rɩɩbo fo n nan dɩ waka zaa tʋʋmdã pʋgã me a boto
ton tengonga woto tratum katexe ba koba gulra rotamebo so amano buguma ton datu man électricité la courant normal bono pagile ni pa tum jinwit ne bala toy ni buton be katar buguna mawe te wa ba ne buguma mané yunto gawe mais la pana mana wana tonga dikinto to ta tiga atonga libre bugum on kofo en afo non il faut pas mbangro donc il y a bang bang malaton tare mo na ti ko mbisa pangil ha pa mbangri bisu bangra secret na pa tuma la mata me tuma wenwa me ya tile ton tonga en wili bala nyaba la songo nu puisque waton manoto man formation en c'est indique tuma tiron koma ko bi kéré min dik da bala bon sama no kugu militaire la kala get mam yelle ndika en cause nyokto na pa mali bin dikandi mais na yi ma libre les civils ele ton yele dia soma to na taba ntik taba ntel taba to sa na taba mano groupe ma ni ba nu ne ba tam ne ba wana na taba bu me mpakwa atelier ni pour ba na yida la le meton le man sele munema ya na yile ti wen la mpangil sababo biton ton ta had ni mbuida pangili ti ton tum ni ton manna la de bon wade to nya kwa ma ti ba la sandik ba lamba go ne ma ba to go ne ma nya kama ana yi toro ya pangil kamba Son pam op zamsra wilgame te bam tende ko bangra antume ti soma. Mam yura la Tansa Frédéric. Mam ya bénéficiaire projet FAFPA. Ndikan bomna mam zorama ya bénéficiaire na ta siamba ti il pour la barka monsieur le ministre man déplacement wa na un song tondo ni bon le toumtedo ti il parle un tourmé. Voilà, les inquiétants en un tas, ni bouille de fin, si il pour la barque, ni projet FAFPA, on va dans son jeune dame, Burkina Kane. La les bon rwende, si obtont et when compton, obtont un son jeune dans ma taba, un catarab touma, voilà, tout un pam touma, et ton zap obmenga. On m'a bangré Abdoulaye, on m'a tenko bia. En tout cas, souyi no, l'acton pam tieni ne rinawa, et katano en tempo aussi. Il y a sabaf en te formation au zina, te pam nema ou formation au poa, un ton, on voit, ton un tomon cormenga. Wale souyi no ma soma et pas tant non tempo c'est aram bi fa wanzina pour de ton pas formation yo wale tienra wende ton zamsa soba ton zamta climatiser monta hay na dépana malagre na dépana voilà en tout cas formation ton pas en tout cas formation son ma zama ton soma bien sûr tem hanta ten korgo pa mont climatiser monta rabem kabe en tout cas, il n'y a pas de problème, sans souci. Comme Bibis 15 awa, Obi Burkina Faso région Pila Taba Point. Rwanda Yumda, Burkina Faso Soro Menga Tienre Vuk Piso Bla Iwana Zinda Plateau Central la région. Ministre Salifou Tchemtore Poulmame, Tini 15 Nara Touma pour un 5e, ni 11 décembre à Sorla. Ya kale na inyal segunda rara woto ni msambisi wana kwa rubero.